www.moveonlineradio.com, The Real Radio Online. Senang sekali pagi hari ini Zaki Yusuf hadir untuk Anda di jam 11 lebih dari 12 menit. Dan Anda mendengarkan semuanya di www.moveonlineradio.com. Kita akan coba ngobrol. Kali ini kebetulan Move Radio ini dapat suatu kehormatan bisa ngobrol dengan Hidir Surante. Saya belum tahu nih speaknya apakah Surante atau apa, tapi depannya Hidir ya. Kita sapa dulu, ada Hidir. Selamat pagi, morning Hidir. Morning. Thank you for having me. Yeah. Okay, Hidir, with spelling Hidir Surante or what? Hidir Surati. Oh, Hidir Surati. Baik. Ya, Hidir Surati. Baik, kita mau kenalkan dulu Hidir sekarang ini live di www.moveonlineradio.com. Kita mau tahu dulu sebenarnya Hidir ini siapa, tapi yang pasti Move Radio itu sedikit mendapatkan kehormatan. Thank you so much with Winnie. Winnie maybe your label or your manager maybe. Dan yang pasti kita juga ngucapin terima kasih karena Hidir itu bisa join live untuk kita di pagi hari ini di Move Radio. Ide kreatif untuk terjun dunia musik di Singapura kan juga tidak mudah sebenarnya, Hidir ya. Tapi Hidir berani untuk mencoba musiknya itu dari Singapura dan mencoba untuk ke beberapa negara tetangga. Salah satunya mungkin Malaysia dan juga Indonesia. Tantangan apa sebenarnya yang sekarang ini Hidir hadapin untuk membuat masyarakat Asia, mungkin Malaysia juga Indonesia akan kenal Hidir tentunya ke depannya? Gimana? So, boleh repeat lagi question dia? Jadi apa saya tengah buat untuk masuk Asia punya market lah. Iya. What was the question again? Iya. Jadi currently saya like you said lah, memang susah juga nak buat music di Singapura. Betul. Sebab the market is quite kecil kan, quite small. Jadi thankfully also I have Wani, who is my sort of like my PA. She's been dia tolong juga lah untuk get my music out there in the Indonesia and Malaysia market. Yeah. Jadi what I'm doing now is currently, sebab kita baru start kan, we are still in the early stages. This is your song, the first single or album? Sorry? Single or album? Currently, we only have 2 singles. Yeah. Oh, single, okay. So the current single, All Night Long, is the second single. Okay. And the first single was Perfect 2. Okay. Yeah, that was my first single. And yeah, currently we are just trying our best to get our music out there first lah. Get the people from Indonesia and Malaysia to sort of know what my music and who I am. And then yeah, hopefully in the future, we are currently kita tengah working on an EP lah, an extended play. Okay. So hopefully same thing. Hopefully, we can use social media to get more exposure, get more interviews with the Indonesia and Malaysia market, and hopefully, eventually, in the Singapore market itself, which is my own country. Yeah. But no, you still study. Membagi waktu antara study dan juga seni, singing sebenarnya ini kan juga tidak mudah. So I think so difficult. You study and you must to singing. Itu bagaimana untuk membagi waktunya untuk kedua peran ini sebenarnya Hidir, antara nyanyi dan juga tapi masih study juga gitu loh Hidir. Memang susah juga nak bagi waktu untuk study and my music kan. Tapi thankfully when it comes to university, dia punya schedule is quite flexible. Okay. Yeah, it's really quite flexible. So in terms of my timetable I don't really have school every single day. Yeah, so for example, maybe dalam satu minggu sekolah 3 kali saja. Yeah. Okay. Jadi saya boleh lah bila ada waktu in between kan, I will select time to do music, to do even during the weekends. And a lot of the times we've been working on the music and things like macam radio interview, having live shows dekat kita punya studio kan, it's always been over the holidays. Yeah, so I think just setting aside time during the holidays and during those periods yang bila saya tak ada kelas, helps me to sort of balance. But time to time it does get difficult lah when I have project assignments to work on. Okay, Hidir Surante, ini All Night Long sebenarnya ini your lyric atau mungkin ada inspirasi lain sehingga lagu single All Night Long ini mungkin hadir di Hidir Surante? Thankfully, I can say lah, All Night Long is kirakan lagu unik sebab lirik tu adalah lirik saya sendiri. Sebab lagu dia it's about me growing up, dari kecil lagi saya jadi besar, macam mana saya enjoy lah dengan music, cara saya lakukan music dari kecil lagi. Jadi the song is actually all about my life lah kirakan, and the lyrics is all written by me. Okay. So yeah, it's just a unique sort of like
storytelling, if I can say that. Yeah, storytelling when it comes to a song. Oke. When it comes to lyrics. Hidir, untuk ini kan baru single sebenarnya, All Night Long ini kan the first your single in Singapore, and harapannya mungkin beberapa negara Asia, market Asia ini bisa enjoy dengar untuk lagu single dari Hidir ini sendiri, tentunya dengan All Night Long. Kedepannya apa yang mau dipersiapkan sebenarnya Hidir? Karena sebenarnya kan untuk menjadi seorang penyanyi juga nggak mudah, apalagi harus menaklukkan market Asia. Kita bilang market Malaysia dan juga Indonesia. Indonesia cukup variatif sebenarnya, persaingan juga cukup ketat, tapi kan effort apa yang mungkin kedepannya Hidir barangkali bisa ciptakan untuk para penggemar atau juga mungkin para peminat-peminat yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia, Hidir? Jadi yang step paling pertama adalah untuk keluarkan lebih lagu lah. So like you said, sekarang baru single kedua, All Night Long, and I had Perfect 2, which is single pertama kan. Jadi currently kami sedang cuba menyiapkan lagi 4 lagu lagi untuk create an extended play. Jadi kalau boleh nak start from there lah, start from an extended play, get the music out there. And when it comes to the future efforts, kita pun harap untuk mempersembahkan lagu-lagu kita seperti di Indonesia, Malaysia, Singapore, through different live shows, or even different radio interview lah, just to get the music out there and give the audience a good performance. Hidir, mungkinkah kedepannya mengeluarkan single-single lagi tapi dalam berbahasa Melayu? Karena kalau di Singapura mungkin kita kenal mungkin ada Fauzi Bautista mungkin ya, yang mungkin di market Indonesia sudah cukup dikenal. Marketnya karena kita memang negara serumpun sebenarnya, mungkin nggak punya plan untuk menulis lirik dalam bahasa Melayu. Ya boleh, ada juga terfikir lah nak tulis lirik dalam bahasa Melayu, tapi still in the process lah. Oke. Kali still in the process. Ya, Hidir, karena waktu kita juga sudah ada banyak, kita mengucapkan terima kasih. Mungkin ada end closing, mungkin Hidir yang mungkin bisa sampaikan dan mungkin sedikit menyanyikan liriknya All Night Long ya, sebelum kita closing Hidir ya. Apa yang menjadi closing statement dari Hidir, and then nanti Hidir bisa menyanyikan sedikit liriknya dari All Night Long. Silakan. Okay, I just want to say thank you. Terima kasih for having me for this radio interview. And to those listening, do catch my single All Night Long. And even my first single Perfect 2. And yeah, we promise you it's going to be more good music coming out there. And we are sure that you guys will enjoy it. So do check it out, Hidir Surati on Spotify. And yeah, check out my first 2 singles and more music to come. And yeah, I'll just sing a portion of All Night Long. Okay. I can't stop and I won't stop. Say what you want about the things I do. I feel the rhythm in my heart. Here you are moving to my groove. And don't you try, tell me otherwise, won't change my mind. I can do this thing all night long, baby. I can do this thing all night long. Hidir, thank you so much. Thank you have so a time much. with Move Online Radio. Thank you. Dan kedepannya mungkin nanti kita bisa ketemu lagi atau kita bisa ngobrol lagi di Move Radio, dan kita tunggu barangkali single-single selanjutnya, terutama untuk bisa tampil di Indonesia ya Hidir. Thank you. Thank you Hidir. so much. Dan terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Terima kasih juga untuk Potato House tentunya yang ada di Jalan Dr. Mansur. Dan jangan kemana-mana karena Move Radio terus hadir selama 24 jam untuk Anda. Jadi tetap stay tune aja di www.moveonlineradio.com. Saya Zaki Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.